إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت walau kuntum fi burujin musayyadah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sampai siang hari ini Allah masih pertemukan kita dengan hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat Jumat. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, hendaknya orang-orang yang suka meninggalkan salat Jumat, dia meninggalkan kebiasaan buruknya, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, mudawwamah, berkesinambungan, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil mahsyar kita layak dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib mengingatkan terkhusus bagi diri khatib sendiri dan umumnya kepada para hadirin. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azamkan pada diri kita, niatkan pada diri kita, keimanan dan ketakwaan itu akan kita bawa sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena harta yang kita miliki, kedudukan yang kita duduki, jabatan yang kita duduki, itu semua tidak mampu menjamin kita menjadi makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang harta, jabatan, kedudukan itulah yang akan menggelincirkan kita menjadi makhluk yang paling hina, sehina-hinanya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Pada intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja kalian semua digepung oleh sekelompok manusia. Kalau dalam riwayat yang lain atau dalam penjelasan yang lain, nanti kalian umat muslim akan dikepung oleh orang-orang kafir, sebagaimana berkumpulnya orang-orang di hadapan makanan dan mereka akan memakan makanan tersebut. Dalam konteks ini, kita sebagai umat muslim diperumpamakan seperti makanan yang akan disantap oleh orang lain. Ketika mendengar penjelasan ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak, justru jumlah kalian sangat banyak sekali, tetapi kalian seperti puing yang berada di tengah lautan, terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan rasa takut pada musuh-musuh kalian, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah penyakit kepada kalian. Penyakit itu namanya penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah kalian terlalu cinta kepada dunia dan kalian melupakan yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita lihat hari ini di antara kita, saudara-saudara kita, mereka hidup di dunia ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia. Allah berikan usia sampai 100 tahun, tapi usia itu digunakan hanya untuk keperluan dunia. Bangun pagi, pulang malam, yang dicari hanya dunia. Terkadang ribut seorang anak dengan ayah dan ibunya cuma karena urusan dunia. Seorang anak ribut kepada ayahnya cuma karena perkara harta. Kemudian seorang kakak, seorang adik ribut cuma karena persoalan warisan. Semua itu adalah dunia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kejar dunia, kita cari kemewahan dunia, mencari mobil yang mewah, rumah yang besar, harta yang banyak, tapi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan sholat karena dunia, kita tinggalkan puasa karena dunia, kita tidak mau membayar zakat karena dunia, kita tidak mau melaksanakan ibadah haji karena dunia, dan akhirnya kematian itulah yang akan menghentikan keinginan-keinginan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyakit yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa karahiyatul maut, mereka takut akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kalian berada, di tembok yang kokoh, ketika kematian itu datang, maka dia akan datang. Di kulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki ajal, maka ketika ajalnya sudah datang, sedikit pun tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Namun pada hari ini kita hanya menunggu giliran, kita hanya menunggu waktu, kita hanya menunggu saat, kita hanya menunggu bulan, kita hanya menunggu jam. Namun mengapa kita masih takut untuk menghadapi yang namanya kematian? Karena jawabannya adalah kita terlalu cinta kepada dunia, sehingga kita tidak menyiapkan bekal untuk menuju alam kita yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, dia selalu merindukan akan kematian. Kenapa? Karena kematian adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita ketika mendengar kematian, kita takut karena amal yang kita bawa belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari dua penyakit ini, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia, lupa akan kematian atau takut akan kematian.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita selalu dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحمد عليها الله إن شاء الله تعالى من الآمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وجمع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات
سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والركوع عند الحساب اللهم اختم لنا أعمالنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله أجلنا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين